Shalbrumno 48 Koromstorni Boromganang Sigla MLA Paul Dangshu Shakbaitani Amsairogo Lukurok by Lukroni Gana Busawi Junjal Cheri Naitongo Shalbrumno Hapong Hatai Katrowi Lukurok by Bakshano Lukroni Tamo Junjal Tong Beri Berai Cheri Naitongo Te Lukurongno Bobahake Hapangni Shepsap Yuiman Bahake MLA ni Fan by Lukurongno Kaham Shebriwi Hamgrani Pohor Tubiman Abosaitoko Itongo Abo Hagino 48 Koromsoni Long Traibeli Chising Sorawo Tangu Shoika Amsainino Boromganang MLA Paul Dangsho Koktomabo Shaimanka BJP IPFT Hapangni Jorowo Waishapano Koroksa Adong Nisimi Chengai MLA Rock Amsairogo Berei Naifayako Shaimanka Amsayo Ti Nisimi Chengai Lama Ferang Bebak Bukhaktino Lukurok Sepsabai Haksaljak Visit Kaimani Bisingte Bangma Jungjal Nukjaka mostly affected families of Lama Taitui Ono main Detai or Takisa Parani Bising no Takisa ward of Haka or electricity ni problem. The jet electricity ni problem Parani Borgna Saka procedure Tamo Kainana Subnitani application Sinana Dokana Jaga forwarding Kaina and Kainai concerned department we call Sana Nanka Sanai. Lama to chini Dholai district aspirational district mostly 80% no chini bising basang di lama hamia lama sanamai bo bosor kaisa hingkai no nostong thango hingkai hairok no ko nai ya khoi ang concern department bai kok sang hingkai sarje te kaisa sungmonje jang lukurong ni khugo bokhana ka je thangnai BJP IPFT hapang 5 বছর thangai পাইমানি পরে বরং ও সময় কোন এমএলএ বা কোন এমডিসি 5 ভিজিট খায়কো তাবক ও সময় নং ফাইমানি বিসং বরক বেলাখানে খাওয়া খুশি ইংমানি বিসং তৈ নং লুকুরং ললে তামো মেসেজ রিনাই lukurokno obdo message ranai narok jepro leader choose khai apro narok nai nugui wancho gi choose khai di sudo election gimmick political gimmick simi khayei public ni development ngya election pai visit khayei public by gana khe basake apur jeng leader hinjau হামবাইছে উন্দারা যে তিনি যে নরং চিচিং সরা বিসিও এমএলএ 5 ভিজিট খাইমানি বিসিङो নংবো কাইসা পারানি লোকেল नि बिसिङो बमाय समस्या नुकजोगै दं ताबुक सुगजरा आंथ' ताबुक पारा स्कुलनि लामारक बसाया कालबार टालबार करै এই সমস্ত ওই খারুং তারুং খাইমাসিয়া আনি বছর পত্রিনি মাই মারিয়া ओंखाय पारानि কোনো কিছু সুখ সুবিধা তিনি সাপ্লাই টাপ্লাইबो ना हांगाय ताता रकम ओंखा हप्ते हाइन दं आपले ओंखाय आंथ' ताबुक अनेक प्रग्राम दंहा ता हारमोन हांगारि आदां बादां दंहा ओंखाय बिसिङाव बसरपति बासा हाया हरखाम जागय हप्ते हाइते आनी हाइ दंहा प्ले थांनाय बছर जे बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट फाइमानि बिसं जे 5 বছর চলি थांगा ताबुक सुगजरा कोनो एमएलए नरंनि आमचाय फाये बिजित दाखायका खाया थांनाय एमएलए नि बुं साइड मान थानाय एमएलए बुं थांनाय एमएलए बुं साइड मान थानाय एमएलए बुं तिबाचन्द्र आंकल कोनो समयाव फाय रक दे बिजित फायका जे खाया फाया ना कोनो समय फाया इलेक्शन समय सिमी फायो इलेक्शन समय फाय जाकय आसाम